matrix material. Polymers. Polymers are structurally much more complex than metals or ceramics. They are cheap and can be easily processed. On the other hand, polymers have lower strength and modulus and lower temperature use limits. Prolonged exposure to ultraviolet light and some solvents can cause degradation of polymer properties because of predominantly covalent bonding. Polymers are generally poor conductors of heat and electricity. Classes of polymerization. Condensation polymerization. In this process, a stepwise reaction of molecules occurs, and in each step a molecule of a simple compound, generally water, is formed as a byproduct. Addition polymerization. In this process, monomers join to form a polymer without producing any byproduct. Addition polymerization is generally carried out in the presence of catalysts. The linear addition of ethylene molecules CH2 results in polyethylene, a chain of ethylene molecules with the final mass of polymer being the sum of monomer masses. Polymers. Based on the behavior, there are two major classes of polymers produced by either condensation or addition polymerization. Example: thermosting and thermoplastic polymers. Thermoplastics undergo a curing reaction that involves cross-linking of polymeric chains. They harden on curing, and hence the term thermos. The curing reaction can be initiated by appropriate chemical agents, or by application of heat and pressure, or by exposing the monomer to an electron beam. Thermoplastic are polymers that flow under the application of heat and pressure. Example: they soften or become plastic on heating. Chain configuration types. Chain configuration types. Linear polymers. As the name suggests, this type of polymer consists of a long chain of atoms with attached side groups. Examples include polyethylene, polyvinyl chloride, and polymethyl methachloride. Figure shows the configuration of linear polymers, not the cooling and bending of chains. Chain configuration types. Branched polymers. Polymer branching can occur with the linear, cross-linked, or any other type of polymer. See Fig. Chain configuration types. Cross-linked polymers. In this case, molecules of one chain are bonded with those of another. See Fig. Cross-linking of molecular chains results in a three-dimensional network. Cross-linking makes sliding of molecules past one another difficult, though such polymers are strong and rigid. Chain configuration types. Loader polymers. If we have two linear polymers linked in a regular manner, example at a regular distance, see Fig, we get a leader polymer. A well-known example in DNA molecule, which consists of double-stranded chains linked by hydrogen bonds at regular intervals. DNA molecules form a twisted ladder. Glass transition temperature.
Pure crystalline materials, generally metals and ceramics, have well-defined melting temperatures. That the melting point is the temperature at which crystalline order is destroyed on heating. Polymers, however, show different behavior. Thermoplastics and thermosets. Polymer that soften or melt on heating are called thermoplastic polymers and are suitable for liquid flow forming. Examples include low and high density polyethylene, polystyrene and polymethyl methacrylate PMMA when the structure is amorphous. This is no apparent order among the molecules and the chains are arranged random. See Fig. Small plate-like single crystalline regions called lacella or crystallites can be obtained by precipitation of the polymer form. Adult solution in the limelight. Long molecule chains are folded in a regular manner. See Fig. Many crystallites group together and form plates much like grains in metals. Copolymers. There is another type of classification of polymers based on the type of repeating unit. When we have one type of repeating unit forming the polymer chains, we call it homopolymer. Copolymers, on the other hand, are polymer chairs with two different monomers. If the two different monomers are distributed randomly along the chain, we have regular or random copolymer. If, however, a long sequence of one monomer is followed by a long sequence of another monomer, we have a plaque copolymer. If we have a chain of one type of monomer and branches of another type, we have a graft copolymer. Figure shows systematically the different types of copolymers. Molecular weight. Molecular weight is a very important parameter of characterization of polymers. Generally, strength increases by strain to failure decreases with increasing molecular weights, of course. Concomitant with increasing molecular weights, the processing of polymer becomes more difficult. The degree of polymerization, dB, indicates the number of basic units in polymer. Their two parameters are related on follows. Stress-strain behavior. Characteristics: stress-strain curves of an amorphous polymer and of an elastomer, a rubbery polymer, are shown in a Fig, respectively. Note that the elastomer doesn't show a Hawking liner elastic behavior. Its behavior is characterized as non-linear elastic. The characteristically large elastic range shown by elastomers result from an easy recognition of the tangled chains under the action of an applied stress. Thermal expansion. Polymers generally have higher thermal expansivities than metals and ceramics. Furthermore, their thermal expansion coefficients are naturally constant. That is, polymers expand markedly in
nonlinear way, the temperature. Epoxy resins have coefficient of linear expansion values between 50 and 10 minus 6 and 100, 10 among minus 6, k among minus 1, while unstressed polymers shows values between 100, 10 stressed, and 200, 10 minus k among 1. Small compositional changes can have a marked influence on the polymer expansion characteristics. Fire resistance or flammability. Fire resistance or flammability fire performance of polymer depends on a number of variables such as surface, spreading of flame, full penetration, and limiting oxygen index. The limiting oxygen index LOL is defined as the minimum amount of oxygen that will support composition. The degree of flammability of polymer or polymer matrix composite is a function of the following parameters: matrix type and amount, luminosity, quantity of fire retardant additives, type and amount of reinforcement, Fn. Epoxy. This is one of the major thermos matrix materials. An epoxy is a polymer that contains an epoxide group, one oxygen atom and two carbon atoms in its chemical structure. See Fig. Diglycol ether of bisphenol A is an example. Dogobi contains two epoxide group, is a low molecular weight or organic liquid. Frequently one uses various additives to modify the characteristics of epoxies. For example, diluents are used to reduce the viscosity. Feminizing agents are used to make the epoxy flexible. Some important characteristics of epoxy, and thank you. Oke, selanjutnya ada unsaturated polyester. An unsaturated polyester resin contains a number of C equal to C double bonds. A condensation reaction between a glycol, ethylene, propylene, or ethylene glycol, and an unsaturated dibasic acid results in a linear polyester that contains double bonds between certain carbon atom. Istilah tak jenuh, berarti ada situs reaktif dalam molekul. Pengencer seperti stirena digunakan untuk mengurangi viskositas polyester. Stiren mengandung C sama dengan C double untuk mengikat saling molekul polyester yang berdekatan pada titik jenuh. Unsaturated polyester has adequate resistance to water and a variety of chemical, weathering, aging, and last but not least, it is very cheap. It can withstand temperatures up to about 80 degrees Celsius and combine easily with glass fiber. Polyester resins menyusut antara 4 dan 8% saat pengawetan. Tabel ini memberikan sifat suhu dari ruangan penting dari polyester. Coba dilihat. Under thermoset, seperti yang ditunjukkan di atas, bahan epoksi memiliki suhu servis yang lama, sekitar 120 derajat Celcius, yang melayani industri penerbangan. Dengan tujuan untuk kendaraan luar angkasa, pesawat komersial baru, dan pesawat pertahanan membutuhkan suhu layanan berkelanjutan dalam kisaran 300 sampai 500 derajat Celcius. Polimida mewakili kelas resin yang dapat memiliki suhu layanan lebih tinggi daripada epoxies. Carbon fibers reinforced DMBZ15 have an operational temperature range up to 335 derajat Celsius and got thermo-oxidative stability in aircraft
engine or missile environment. Some other resins can extend the use temperature range to 300 degrees Celsius. Curing. Di gambar 3.8 ini terjadi sedikit penurunan viskositas di awal karena panas yang dihasilkan oleh reaksi penyembuhan eksotermik. Saat ikatan saling berlangsung, massa molekul termoset meningkat. Viskositas meningkat pada awalnya secara perlahan dan kemudian dengan sangat cepat. Di waktu yang sesuai dengan perubahan viskositas yang terlihat gel atau benjolan seperti gel muncul. Kadang-kadang lebih besar dari gel. Viskositas cenderung tak terbatas dan termoset bisa diperlakukan sebagai benda padat. Electron beam curing. Electron beam curing. Berkas elektrod 1-10 MeV adalah sumber radiasi pion yang baik digunakan untuk memulai polimerisasi atau reaksi pengawetan dalam polimer. Bagian hingga tebal 25 mm bisa disembuhkan, walau energi yang lebih tinggi diperlukan untuk bagian lebih tebal dari 25 mm. Gambar 3.9 shows the variation of mechanical properties as a function of curing time. After a time, mark cure, the mechanical properties of a thermoset essentially do not change with time. Variation of mechanical properties with curing time. Keuntungan electron beam curing. 1. Shorter cure times. 2. Curing can be accomplished at a selected temperature. 3. Lower energy consumption than in thermal curing. 4. Removal of hardener means elimination of the undesirable volatile organic compounds. 5. Only a few electron beam curing facilities are available, especially for large and complex structure. 6. Shipping part to outside accelerator facilities can be problematic. 7. Long-term testing and experience in the field are missing. That is, customer confidence needs to be built. Common thermoplastic matrix material. Termoplastik dicirikan oleh molekul rantai linear dan dapat berulang-ulang meleleh atau diproses ulang. Penting dicatat untuk bahwa dalam hal ini waktu pendinginan mempengaruhi derajat kristalinitas termoplastik. Karena polimer rantai membutuhkan waktu untuk mengatur dalam pola yang teratur dari keadaan kristal. Kecepatan pendinginan yang cepat tidak akan memungkinkan terjadinya kristalisasi. Molekul linear dalam hasil termoplastik dalam nilai cross-link termoset yang lebih tinggi dibandingkan dengan termoset, yaitu termoplastik lebih keras daripada termoset ikatan sila. Bahan matriks termoplastik dapat memiliki rentang regangan kegagalan dari 30 hingga 100%. Sedangkan termoset biasanya berkisar dari 1 hingga 3%. Kisaran strain kegagalan dalam termoplastik berasal dari variasi yang agak besar dalam jumlah kristalinitas. Chemical structure of some of this thermoplastic. Gambar 3.10 ini menjelaskan tentang chemical structure of A. Polyphenyl sulfate atau PPS. Yang B. Polyaryl sulfone. Dan yang C. polyether keton atau PEG. This picture menunjukkan struktur kimia dari beberapa termoplastik. PEG adalah matriks yang menarik material karena sifat ketangguhan dan benturannya, yang merupakan fungsi dari material tersebut, konten kristal dan morfologi. Ini harus menunjukkan kristalisasi, itu ketika kinetika matriks termoplastik dapat sangat bervariasi karena adanya serat. Thermoplastic resins. Thermoplastic resins have the advantage that they can be recycled. Heat and pressure are applied to form and shape them. More often than not, short fibers are used with thermoplastic resins, but in the late 1970s, continuous fiber reinforced thermoplastic began to be produced. The disadvantages of thermoplastic include the rather large expansion and low viscosity characteristic.
Di tabel 3 ini menjelaskan tentang typical properties of some common polymeric matrix material. Metric toughness. Recent thermal setting, misalnya polyester, tak jenuh, epoksi, dan polimida, adalah sangat terikat, silang, dan memberikan modulus kekuatan dan ketahanan mulur yang memadai. Tetapi, ikatan silang rantai molekul yang sama menyebabkan kerapuhan ekstrim, yaitu ketangguhan patah yang sangat rendah. By fracture toughness, we mean resistant to crack propagation. It came to be realized in the 1970s that matrix fracture characteristic, strength to failure, work of fracture or fracture toughness are as important as likeness, stiffness, and strength properties. Di gambar 3.11 ini membandingkan beberapa bahan umum dalam hal ketangguhan retaknya. Perhatikan skala yang diukur dengan energi rekahan dalam joule per meter kuadrat. Nama saya Indra Prestiawan. Saya akan melanjutkan presentasi. Sifat logam, nilai kas modulus elastis, kekuatan luluh, dan kekuatan ultimate dalam tegangan dan ketangguhan retak dari beberapa logam umum dan paduannya tercantum dalam tabel 3.5. Dapat dilihat pada gambar di samping ini, tabel 3.5, terdapat properti, terus E, terus RY, terus Rmax, terus KLC. Dapat dilihat propertinya aluminium, koper, ada aluminium, ada koper, ada nikel, ada Ti6Al4V, terus aluminium alloys dari low strength sampai high strength, terus ada plain carbon steel, terus ada stainless steel 304. Nah, di situ ada nilainya, nilai E, nilai RY, nilai Rmax, nilai KLC. Terus sedangkan kurva tegangan regangan teknik tipikal dalam tegangan ditunjukkan pada gambar 3.16. Ini ada kurva tegangan regangan dari steel, dari aluminium. Mengapa penguatan serat pada logam? Pengerasan presipitasi atau dispersi logam dapat menyebabkan peningkatan dramatis dalam tegangan leleh dan atau laju pengerasan kerja. Pengaruh hambatan ini pada modulus elastis dapat diabaikan. Ini karena sifat intrinsik dari partikel kuat, misalnya modulus elastisitas tinggi, tidak digunakan. Satu-satunya fungsi adalah menghalangi gerakan dislokasi pada logam. Peningkatan kelakuan dapat diperoleh secara menguntungkan dengan menggabungkan serat modulus tinggi dalam matriks logam. Sebagian besar serat modulus tinggi juga lebih ringan daripada bahan matriks logam, kecuali tungsten yang memiliki modulus tinggi dan sangat berat. Tabel 3.6 ini mencantumkan beberapa logam umum dan kepadatannya. Dapat dilihat pada gambar di samping ini. Metal dan density, itu metal aluminium density 2,7, beryllium 1,8, koper 8,9, gold atau emas 19,3, iron 7,9, lead 11, nickel 8,9, silver 10,5, titanium 4,5, tungsten 19,3. Jadi untuk kekakuan atau kekakuan P per R, tentukan kita memiliki massa minimum ketika parameter E per Q kuadrat adalah maksimum. Apa yang ditunjukkan oleh analisis sederhana ini adalah masuk akal untuk menggunakan serat modulus tinggi untuk memperkuat logam dalam aplikasi struktural dan sangat lebih masuk akal untuk menggunakan serat yang tidak hanya lebih kaku daripada matriks metalik, tetapi juga lebih ringan. Serat keramik kontinu seperti SiC Al203
dan aluminium 2O3 dan B pada bab 2 akan memenuhi persyaratan ini. Nah, di samping kanan ini terdapat rumusnya. Coba dilihat sendiri. Untuk kekakuan, terus kita lanjut ke bahan matriks keramik. Bahan keramik sangat keras dan rapuh. Umumnya, beberapa terdiri dari satu atau lebih logam yang digabungkan dengan bukan logam seperti oksigen, karbon, atau nitrogen. Mereka memiliki ikatan kovalen dan ionik yang kuat dan sangat sedikit sistem slip yang tersedia dibandingkan dengan logam. Dengan demikian, karakteristiknya keramik memiliki regangan kegagalan yang rendah dan energi ketangguhan atau rekahan yang rendah. Selain rapuh, sifatnya kurang seragam, memiliki ketahanan terhadap guncangan termal dan mekanis yang rendah, serta memiliki kekuatan tarik yang rendah. Di sisi lain, bahan keramik memiliki modulus elastisitas yang sangat tinggi, kepadatan rendah, dan dapat menahan suhu yang sangat tinggi. Item terakhir sangat penting dan merupakan kekuatan pendorong nyata di balik upaya untuk menghasilkan keramik yang tangguh. Fakta bahwa superalloy logam yang digunakan pada mesin jet dapat dengan mudah menahan suhu hingga 800 derajat Celcius dan dapat naik hingga 1100 derajat Celcius dengan lapisan tahan oksidasi. Di luar suhu ini, seseorang harus menggunakan bahan keramik jika tersedia dengan ketangguhan yang disyaratkan. Ikatan dan struktur. Bahan keramik kecuali kaca adalah kristal, tidak seperti logam. Bahan keramik sebagian besar memiliki ikatan ionik dan beberapa ikatan kovalen. Ikatan ionik melibatkan transfer elektron antar spesies atom yang membentuk senyawa keramik, yaitu satu atom melepaskan elektron, sementara yang lainnya menerima elektron. Netralitas listrik dipertahankan, yaitu ion bermuatan positif atau kation menyeimbangkan ion bermuatan negatif atau anion. Umumnya senyawa keramik bersifat stoikiometri, yaitu terdapat rasio kation dan anion yang tetap. Keramik kristal umumnya memamerkan struktur kubik yang tertutup rapat dan tertutup heksagonal. Struktur kubik sederhana disebut juga dengan struktur cesium klorida. Namun ini tidak terlalu umum. Contoh penting dari sistem kaca keramik termasuk yang berikut ini adalah Li2O, Al2O3, SiO2. Ini memiliki muai panas yang sangat rendah dan oleh karena itu sangat tahan terhadap guncangan termal. Corning ware adalah nama dagang terkenal di kelas ini dari kaca keramik. Yang kedua MgO, Al2O3, SiO2 memiliki hambatan listrik yang sangat tinggi, ditambah dengan tinggi kekuatan mekanik. Bahan keramik juga bisa membentuk larutan padat, namun tidak seperti logam. Larutan padat pengantara lebih kecil kemungkinannya pada keramik karena situs pengantara normal sudah terisi. Pengenalan ion terlalu mengganggu netralitas muatan. Bahan keramik silikat tradisional adalah bahan padat anorganik yang tidak mengkristal saat didinginkan dari keadaan cair. Strukturnya tidak berbentuk kristal, tetapi berbentuk cairan yang sangat dingin. Dalam kondisi tertentu, kristalisasi kaca dapat terjadi dengan penurunan volume yang mendadak karena atom-atom mengambil posisi yang teratur. Pengaruh cacat pada kekuatan. Seperti logam, ketidaksempurnaan dalam kemasan kristal keramik memang ada dan mengurangi kekuatannya. Perbedaannya adalah bahwa cacat penting pada bahan keramik adalah cacat permukaan dan kekosongan. Dislokasi memang ada, tetapi relatif tidak bergerak. Batas butir dan permukaan bebas adalah cacat planar yang penting. Seperti pada logam, ukuran butiran kecil akan meningkatkan sifat mekanik keramik pada suhu rendah hingga sedang. Cacat permukaan dan pori-pori internal atau cacat Griffith sangat berbahaya untuk kekuatan dan ketangguhan letak keramik. Tegangan patah
Rf untuk bahan elastisitas yang memiliki retakan internal dengan panjang 2A diberikan oleh hubungan Griffith seperti di bawah. Dapat dilihat sendiri rumusnya. Dengan E adalah modulus Young, Y adalah energi permukaan, dan A adalah panjang retak setengah. Mekanika fraktur elastis linier menangani masalah perilaku getas ini dalam sebuah parameter yang disebut faktor intensitas tegangan atau K. Tegangan pada ujung retakan diberikan oleh, jadi delta IJ dapat dilihat seperti di bawah ini rumusnya. Di mana Rij theta adalah fungsi dari sudut theta. Fraktur terjadi jika K mencapai nilai kritis KLC. Namun pendekatan lain didasarkan pada sudut pandang energi. Modifikasi dari gagasan Griffith. Patah terjadi menurut pendekatan ini ketika gaya eksistensi retak G mencapai nilai kritis GLC. Untuk bahan keramik, GLC sama dengan 2Y. Dapat juga ditunjukkan bahwa K kuadrat sama dengan EG. Untuk mode kegagalan bukaan dan tegangan bidang, yaitu faktor intensitas tegangan dan pendekatan energi adalah ekuivalen. Bahan matriks keramik umum. Silikon karbida memiliki ketahanan suhu yang sangat tinggi. Masalah utamanya adalah kayu ini sangat rapuh hingga suhu yang sangat tinggi dan di semua lingkungan. Silikon nitrida juga merupakan bahan matriks keramik non-oksida yang penting. Di antara keramik oksida, alumina dan mulit cukup menjanjikan. Gelas berbasis silika dan kaca keramik adalah matriks keramik lainnya. Dengan kaca keramik, matriks dapat dipadatkan dalam keadaan seperti kaca dengan serat. Diikuti dengan kristalisasi matriks untuk mendapatkan stabilitas suhu tinggi. Matriks keramik digunakan untuk membuat komposit yang diperkuat serat untuk mencapai ketangguhan retak. Keuntungan dalam kekuatan dan kekakuan kurang penting kecuali dalam komposit matriks kaca. Tabel 3.7 merangkum beberapa karakteristik penting dari bahan matriks keramik yang umum. Dari material ada yang modulus atau modulus Young, tensile strength, coefficient of thermal expansion, dan density. Seperti borosilicate glass, soda glass, lithium aluminosilicate gelas keramik, magnesium aluminosilicate gelas keramik, mullite, MgO, Si3N4, Al2O3, SiC. Ini memiliki nilai modulus Young, tensile strength, coefficient of thermal expansion, density. Dapat dilihat seperti tabel gambar di samping ini. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Kaswila Mudofar, NIM 2005-1463-2042. So today I will present you about polymer and composite. So epoxy and unsaturated polyester resins are commonly modified by introducing carboxyl terminated butadiene acrylonitrile copolymers or CTBN. The methods of manufacture can be simple mechanical blending of the soft, rubbery particles and resin or copolymerization of a mixture of the two. So these are the figure 311 and 312 of the fracture energy for some common materials and of an epoxy as a function of weight percent of carboxyl terminated CTBN. Next, it will be metals. Metals are very versatile engineering materials.
with the exception of metallic glasses, are crystalline materials. So it has three crystalline forms. First one is FCC, BCC, and HGB. They can change shape plastically and can be strengthened by a variety of methods, most of which involve disruption of the movement of line defects called dislocation. So this is the picture of three crystalline forms of metal. We can classify this as follows: point defects, line defects, planar or interfacial defects, and volume defects. Next one is point defects can be of the three types. Intrinsic point defects, vacancy and soft interstitials in metals exist at a given temperature in equilibrium concentrations. Increased concentration of these defects can be produced by quenching from high. The next one is line imperfections called dislocation represent a critically important structural imperfection. A dislocation is defined by two factors: the dislocation line factor and its Burgon's factor. There are two types of dislocation: is an edge dislocation by B and T factors are perpendicular to each other. The dislocation has a kind of lever effect because its movement allows one part of metal to be sheared over the other without the need for simultaneous movement of atoms across the whole plane. This is the edge dislocation figure that shows you the two factors defining the dislocation line and the Burgos factor are designated as T, not shown, and B, respectively. See figure above. The dislocation permits shear in metal's edge stresses much below those required for simultaneous shear across a plane. Next one is the figure 314B. Shows as an analogy, a carpet, of course, can be moved by pushing or pulling. However, a much lower force is required to move the carpet by distance B. If a defect, a bump in the carpet is introduced into it, need to move the whole extensions of the carpet. Such as the dislocation. The figure 315 is the dislocation is the white lines. It shows dislocation as seen by transmission electron microscopy in a thin foil of steel. This is a dark field electron micrograph. In the graphic, in the figure, it shows the dark field electron. Dislocations become visible in transmission electron microscope because of the distortion of the atomic planes owing to the presence of dislocation. The interfacial or planar defects occupy an area or surface of the crystal. For example, grain boundaries, twin boundaries, domain, or antiphase boundaries. This is the formula that exists a linear relationship between the flow stress in shear T and P. All these theories arrive at the relationship between T and P given in equalization in right below. A similar relationship exists between the flow stress. This relationship is known as the Hall-Petch relationship after the two researchers who first postulated it. It's all done. Thank you.